हरे कृष्ण सभी वंदे क्षात्र भाषाम भगवद्गीतानु हमी कालना दिवस वेद व्यासंतनु देखा आज हमी दिना अगलना भागनु देखा गीता सार भगवद्गीता किंचित गीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भगवद्गीतानु अल्प अध्ययन कर्या तर गंगाजलनु एक बिंदू सेवन कर्या तर मुरारीन एकदा नमन कर्या तर ते व्यक्तीन यमराजनु भय काव्य असतो नाही प्रकाश कया तर उजाळ हमने वस्तूनु परिचय देच प्रकाश नाही असी तर इडी लोकम अंधकार असतो तो मनुष्य जन्मलेनंतर मरणपर्यंत जीवनभर अनेक प्रमुख प्रश्नವನ್ನು जवाब देवानो अवश्य छे। हमने शास्त्र सभी समजाड़ ते शास्त्रवन्नाम भगवद्गीता अत्यंत महत्व छे ते कारणथी भगवद्गीता ज्ञानमय प्रदीपकन बोलच मनुष्यना जीवन एक गुरी असनु तई गुरी प्राप्त कर लेवान एक मार्ग असनु ये दोन्ही भी भगवद्गीता हमने स्पष्ट रूपથી समजाड़च मनुष्यना दुःखने कारण असेलू असुरी गुण सभी नाश करीकन ते दुःखથી मुक्त हुवान असेल दैवी संपत्त प्राप्त करलिकन प्रत्येक मनुष्य दुःख मुक्त हीकन आनंद प्राप्त करलेनु सामाजिक ಗೊಂದल निवारण करीकन स्पष्ट समाज निर्माण करान भगवद्गीतानु ज्ञान किरण प्रसारण कवानु अति अवश्य छे। आता इನ್ನು આગળના ભાગમાં अंतरात्म श्री कृष्ण महाभारतम श्रीकृष्ण आराध्य मूर्ति जगद्रक्षक जगद्वंदित छे। श्रीकृष्ण ने कोण शरणागत होच तवने श्रीकृष्ण कल्पवृक्ष हीकन असच शरणागत होणारा व्यक्ती एक दुष्ट अशी तरवी तवनु इच्छा पूर्ण अनुग्रह करानो श्रीकृष्णनु स्वभाव इनु तात्पर्य कया तर हमी स्वतः श्रीकृष्णने कवा समर्पण करलेवाच ते वेळने श्रीकृष्ण हमने कल्पवृक्ष होच। श्रीकृष्ण गोपालक हीकन एक हातम दंड धारण करेलू असच आई एक भावनात्मक संदेश अपने शरणागत हुएल वाला भवजीवी कवाना गायो कया तर गोमातावन्ने श्रीकृष्ण पालन करता असच। श्रीकृष्णनु जीवन परम सत्यना आधारवर स्थित हुएलू कारणती इतर सभी जना कोणता प्रकार जीवन प्राप्त करलेनु कवानु ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्मुद्राना मुखांतर लोकने प्रसार करेलू छे। गीतामा अवाना अत्यंत गहन असेल विषय आध्यात्मिक विषय अति सरल भाषा सभीवन्ने समझी लेयननी बोलेलू छे। हमारा जीवन आरोग्यने अत्यंत आवश्यक असेला सभी पोषकांश दूधम असेननी मनुष्यना बुद्धीना विकासने अवश्य असेल पोषक द्रव्य सभी श्रीकृष्ण भगवद्गीता धाराळ रूपती दियेलू छे। भगवद्गीताना आरंभम 9 कया तर 9 ध्यान श्लोक छे ते श्लोक वेद व्यास रचना करेलू नहीं छे। ध्यान श्लोक रचना करेल वाला श्री मधुसूदन सरस्वती भगवद्गीता पारायणना आरंभने ध्यान श्लोक पठन करानो नियम का भी नहीं छे परंतु सामान्य रूढ़ीथी गीता पारायणना आरंभने ध्यान श्लोक पठन करानो नियम चलतो ऐच। ये श्लोक अत्यंत भाषा सौंदर्य असिकन लयबद्ध आणि भक्तिपूर्ण श्लोक छे। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। उपनिषत्तच गायो कतर गोमाता अर्जुनच एक बचडी कतर गायनु बच्चू उपनिषत्तवन्नु सार संग्रह कैकन बोलेलू श्रेष्ठ गीतामृतच दूध कतर क्षीर तई दूध पिळणारो श्रीकृष्ण परमात्मा तई पान करणाराच ज्ञानदाही असेला मनुष्य। बाळ जन्मलिकन भूमीवर आयल तवा ते बाळने अवश्य असेलू दूध भगवंत माताना वक्षस्थलम स्फुरण करच आई भगवंतनु अनुग्रह छे परंतु मनुष्यनु सामर्थ्य नहीं छे ते प्रकार ज्ञाननु दाह असेल वालावन्ने उपनिषत्तम ज्ञाननु अमृत भगवद्गीताना रूपम दीकन भगवंत ज्ञानदाह पूर्ण करच अदृष्टवंत विचारवंत आणि साधक असेल वाला आई गीतामृत कवानु क्षीर पान करच।
मारू शरीर माताना दूधती बेळवणगी हो असी तिनातिवी जास्ती मारू मन गीता कवाना दूधती बेळवणगी होच. गीता कया तर मारू प्राणतत्व. भगवद्गीताना बद्दल कोणे तर हो बोलत तवा गीता समुद्रवर तेलतो असूच. कैकन श्री विनोबा भावे अपना गीता प्रवचन उद्गार करेलू छे. ऐसा ज्ञानामृतनु रुचि लेनारा हमी सभी जना धन्य छे. ભગવદ્ગીતા સર્વધર્મનું સમન્વય છે. જાત મત પંથ સિદ્ધાંત ધર્મ દેવ ધર્મ એ સભી પ્રકારના ચૌકટ્ટ મીરી કર ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗને ಜೀವನಭರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕರಾನು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ છે. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ કર્મનો સફળતા સમર્થ જીવન નિર્વહણ દૈવત્વ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો માર્ગ અને જીવનમાં આવાના અમૂલ્ય વિચારધારાવನ್ನ બદલ પરમાત્મા ગીતામાં સકલ સમુદાયવನ್ನೇ અર્થપૂર્ણ વિવરણ કરેલું છે. ભગવદ્ ગીતા કવાનું આ ગ્રંથ અમારા હિન્દુ ધર્મના સ્વરૂપવર સમન્વય દૃષ્ટિકોણથી પ્રકાશ દેવાનું ગ્રંથ છે. શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. સનાતન હિન્દુ ધર્મ પરિપાલન કરનારા પ્રતિનિત્ય ભગવદ્ગીતાનું પઠણ કરનું અને મનન કરનું. કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ.